अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफ़ीर जाफ़री। एग्री एजुकेशन पाकिस्तान से बात हो रही है। एग्री एजुकेशन पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और सबसे बढ़ के ये कि मैं क्या करता हूँ। तो जनाब, एग्री एजुकेशन पाकिस्तान का क़याम 2011 में अमल में आया, और इसके बुनियादी अगराज़ व मकासद में फार्मर्स और स्पेशली यूथ को जो है एग्रीप्रेन्योर बनाना है। जैसे एंटरप्रेन्योर होता है, उस तरह से एग्रीप्रेन्योर। तो जनाब, इसमें ज़ाहिर है, जब हम फार्मर की बात करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स जो कि फार्मर फेस कर रहे हैं। और यूथ का हाल तो ये है कि अक्सर देखने में आता है कि अपने बुज़ुर्गों की जो ज़रूरी रकबे हैं वो बेच कर दीगर अमूर में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जनाब, इन तमाम मसाइल को जो है इनका हल तलाशने के लिए हमें तगड़ी किस्म की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि हम ऐसी सूरत हाल में सिर्फ दो नुकात पर ही लोगों की दिलचस्पी कायम कर सकते हैं, और वो एक ये कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और हायर आउटपुट, बेस्ट आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए जो है एग्री बिजनेस कंसल्टेंसी जैसे किसी भी शोबे में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंट हायर करते हैं। तो हमने उस सर्विस को जो है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाया और एग्रीकल्चर में ले आया। तो एग्री बिजनेस कंसल्टेंसी जो है ये एक हमारी सर्विसेज में से एक है। और जो आर एंड डी का सेक्शन है, उसमें हम जो है नेचुरल इनपुट्स को जो है उस पे काम कर रहे हैं। नेचुरल इनपुट्स में जो है एग्रीकल्चर इनपुट्स एक टर्म है, बेसिक टर्म, ठीक है, जिसमें खादें और पेस्टिसाइड्स वगैरह शामिल हैं, और दीगर जो अनासिर हैं जो ऑन साइट इस्तेमाल होते हैं या काश्तकारी में ज़रूरत होती है, उसके हवाले से जो है इस पे काम हो रहा है इस वक्त। जो है नेचुरल पेस्टिसाइड, नेचुरल फर्टिलाइज़र और दीगर यूज़फुल पेस्ट रिपेलेंट्स जो कि हार्मलेस हैं नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इंसानी सेहत के लिए, ठीक है। और ये तमाम प्रोडक्ट जितने भी हैं जो कि नेचुरल पेस्टिसाइड फार्मूलेशंस हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र फार्मूलेशंस हैं, कंपोस्ट है, ये तमाम के तमाम श्रीलंका से नेचुरल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट के हामिल हैं। और हमारे जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो है हम मशरूम फार्मिंग की बात करते हैं। मशरूम फार्मिंग, एवोकाडो फार्मिंग, 2012 से हम एवोकाडो फार्मिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, और इसकी कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर जो है काफ़ी आर एन डी हो चुकी है। और अब अल्लाह का शुक्र है 2018 के बाद से सूरत हाल बहुत बेहतर मशरूम फार्मिंग के हवाले से और एवोकाडो फार्मिंग दोनों में रुझान काफ़ी देखने में आ रहा है। अच्छा, इसके साथ ही जो है हाइड्रोपोनिक है, फार्म मैनेजमेंट है, नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, किचन गार्डनिंग है, लो स्पेस गार्डनिंग है, बिलखसूस अर्बन फार्मिंग है, अर्बन फॉरेस्ट्री भी इसमें शामिल है, और एग्रो फॉरेस्ट्री बिलखसूस शामिल है। क्योंकि इस वक्त जो है आप सिर्फ मोनोकल्चर नहीं कर, मोनोकल्चर मतलब आप एक फसल लगाकर और वो भी अगर रिवायती हो तो फिर तो खैर खुदा ही हाफिज़ है, और अल्लाह ही हम सब का हाफिज़ है बेशक, ठीक है। तो हमारा इसमें बिलखसूस एग्रो फॉरेस्ट्री की जब हम बात करते हैं, इसमें साथ ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात भी होती है कि जिसमें हम एक कम से कम कता में, कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो 2015 में सबसे पहले जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद ने हमें एक्नॉलेज किया, हमारी सर्विसेज को, और हमें पाकिस्तान के 100 बेहतरीन स्टार्टअप्स में शामिल किया गया, और हमें स्टार्टअप मैगज़ीन ने भी अपने मैगज़ीन में जगह दी। 2016 में हमारा प्रोजेक्ट जो मशरूम फार्मिंग के हवाले से आर एंड डी प्रोजेक्ट, जिसमें हमने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो प्रपोज़ की, उसको यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया, ठीक है। और 2017 में हमने अपने ही प्रोजेक्ट में मज़ीद मॉडिफिकेशन की, उसको मज़ीद अफोर्डेबल बनाया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसके लिए रिक्वायर्ड थी, और उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया, ठीक है। तो उसको 2017 में फिर से यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल क्लीन टेक इनोवेशन प्रोग्राम के तहत उसको एक्नॉलेज किया, अवार्ड दिया, और यूं हम पाकिस्तान के वाहिद यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडोर्स मशरूम कंसल्टेंट हैं। और इसके साथ ही 2018 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्लीन एनर्जी लीडर के लिए जो है नॉमिनेट किया, और 2019 में टाई ग्लोबल ने हमारे जो नेचुरल पेस्टिसाइड प्रोडक्ट है उसको एक्नॉलेज किया, अवार्ड दिया, और हमें लाहौर के टॉप 25 इमर्जिंग बिजनेसेस में शुमार किया।
اور 2020 میں IAGS انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز پنجاب یونیورسٹی نے ہمیں بیسٹ ایگری بزنس اسٹریٹجی ڈیولپرز کا جو ہے ایوارڈ دیا، ایکنالج کی، اور اس کے پیچھے کاوش جو ہے طارق تنویر صاحب کی تھیں، جو کہ بانی ہیں ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے. اور 2021 میں نیشنل یوتھ کمیشن پاکستان اور گلگت بلتستان کی جانب سے جو ہے ہمیں ایگریکلچر کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایوارڈ دیا گیا. اچھا، اس میں جو ہے جو ویلیو ایڈیشن ہے یا ویلیو پروپوزیشن ہے، جو پوائنٹ آف اٹریکشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں منیمم انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، منیمم انویسٹمنٹ جو ہے، اگر ہم مشروم کی بات کریں تو آپ 5,000 سے لے کے آن ورڈ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے ریسورسز بتانے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کے مطابق اسی میں رہتے ہوئے آپ کے لیے ایک اچھا سا ایگری بزنس پلان آپ کو دے دینا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے ہی لگائیے اور آپ کا اتنا ہی پھر پروفٹ ہوگا. نہیں، آپ 5,000 لگانا چاہتے ہیں، آپ 5,000 بتائیے، اس میں ہم آپ کو پروجیکٹ ڈیزائن کر دیں گے. اور اگر آپ اس سے زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس 1-1.5 کروڑ روپے کی بھی فیزیبلٹیز موجود ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو 5,000 سے لے کے کروڑوں روپے تک کی فیزیبلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں. آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ویڈیو کے نیچے نمبر بھی آ رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی لنک دیا گیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، اور اچھا، اب اس میں بات یہ ہے کہ میرا کیا رول ہے. تو جناب اس کے جو فاؤنڈرز میں جو ہے میرا نام ہے، اور ایز اے چیف کنسلٹنٹ ایگری بزنس جو ہے سرو کرتا ہوں، R&D کو بھی ہیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو پیٹنٹ ہے، اچھا یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ سفیر صاحب آپ کے جونیئرز یا آپ کے پیئرز جو ہیں ماشاءاللہ ان کے تو ریسرچ پیپرز چھپ رہے ہیں اور اس طرح سے. تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ پاک سب کو ترقی دے. تو پیٹنٹ کس کا ہے ذرا یہ تو بتائیں. تو الحمدللہ پیٹنٹ تو میرے حصے میں آیا نا. ٹھیک ہے، ایک پیٹنٹ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے، اور انشاءاللہ دوسرا پیٹنٹ جو ہے وہ نیچرل فنجی سائڈ کے حوالے سے ہے، جو کہ مشروم ایکسٹریکٹ اور دیگر ہربس کے ایکسٹریکٹ سے جو ہے وہ ایک سنرجسٹک فارمولیشن بنائے گی. اس کا پیٹنٹ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد اپلائی کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا، سب سے اہم یہ کہ اتنے عرصے بعد میں اس طرح کی ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں. تو جناب ایک بہت ہی خوشگوار سرپرائز مجھے آج شام کو ملا کہ جناب محترم ریحان اللہ والا صاحب کی مجھے فرینڈ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ کسی ایوارڈ سے کم نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو خیر میں تب سفر میں تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا. تو انہوں نے پوچھا بھائی کرتے کیا ہو، کچھ تفصیلاً آپ بتائیے اپنے بارے میں، یہ ایگری بزنس کیا ہوتا ہے اور یہ R&D کس طرح کی چل رہی ہے. اور کوشش کی ہے کہ میں بہتر طریقے سے بیان کر پاؤں اور آپ احباب کو بھی نظر کروں، اور محترم ریحان صاحب کی طرف بھی جو ہے یہ جائے. اور امید ہے کہ میری بات اثر رکھتی ہوگی، کہ میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں بہتر طریقے سے بات کر سکوں. تو انشاءاللہ مزید سروسز کے لیے، مزید معلومات کے لیے، انویسٹمنٹ پلانس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور گاہے پہ گاہے میں چینل پہ بھی جو ہے کوشش کرتا ہوں. اصل میں R&D کے کام میں تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے میرا یہ کوئی باقاعدہ اسکیجول نہیں بن پا رہا چینل کے لیے، لیکن انشاءاللہ اس کو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے آپ احباب کی خدمت کا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.